जय जगन्नाथ। देखो भाई आम गाँव में देवी माँ कनकेश्वरी अच्छा से गोटे तुलसा गच अच्छी से आम रंग करा जाऊँ मु जाऊँ मो सहित ये शीतम जाऊँ ये दिलू जाऊँ एपटे दिलू जाऊँ जाऊँ चल चल आम रंग करने भाई माकड़ भी माकड़ मैंने भी अच्छा से दी जन जाऊँ रंग रंग तुली धरना मु पछरे भिडियो कर जाऊँ यहाँ आमर बिराड़िया बंधर पानी आसूँ ये पड़ूँ इे सब बोही बोही तल आड़े जाऊँ यू आम आसिलु इे आमर यहाँ बीटी जंगल अभयारण्य कपिलास अभयारण्य यहाँ इड़ू आमर कनकेश्वरी मंदिर आम गाँव प्रख्यात देवी प्रत्यक्ष देवी से दी जन मंदिर पाखे पहुँची गले मंदिर ही पेट अच्छा वन दुर्गा माँ कनकेश्वरी सब फूल गछ लगी फूल ए फुटी नहीं ये सब लगी तराट गछ नाम कनकेश्वरी माँ देवी पाखे नलकूप भी अच्छी चपला बाहर रखीद जय माँ कनकेश्वरी यहाँ आमर रुगुणा गछ आ गोटे कदम गछ भी है पाखे एठी आ गोटे रुगुणा गछ अँला गछ लगी केड़े गोटे टगर गछ बहुत बड़ बड़ गछ भी मैंने अच्छी कहीं जंगल पाखे पूरा आमर कपिलास अभयारण्य कह गले फूल गछ केते अच्छी मंदिर भीतर को जा 9 मिनट देखैलानी एटा आमर मंदिर घर जहाँकि सब जिनस पत्र रोज भितर सब सो गछ लगी माँकर तुलसी गछ जो लगी यहाँ कलर हम माँकर मंदिर पूजारी आसी ना आम आसीना तुलसी गछ कलर करने को आदेश है गाँव रु आसीचु आम कलर करने शिवली हो जाए शिवली हो जाए छड़े ना कलरटा मारिया शिवली बहुत दिन गोटे कलर है
तार भांगीगलानी कौन पार्टी कर कौन क्या ठाकुर काम किए पार्टी कर माँ कम हो जहाँ छुले छुड़ मोर स्टोरेज आउ नहीं दौड़ा धरू नहीं झाड़ी देवा निज गामछार कौन कर ठाकुर काम तो
ରଙ୍ଗ ସରିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ପୁରିବା ଝାଳ କ'ଣ କହିବା ନା ଫାଇନାଲ କୋଡ୍ ପଡୁଛି ଆଉ ଡବଲ କୋଡ୍ ପଡୁଛି ନା যেটা ଲାଗିନଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ ନା ସେଇଟା ଲାଗିନି ରଙ୍ଗ ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ ଥାଉ ଏଠି ମାଠିଆ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ କେଉଁଠି ରଖିବା ମାଠିଆ କାଳେ ଟିକେ ପାଟି ଗୋଟା କରି ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ସବୁ ହଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ ମାଠିଆ ଏପଟ ସାଇଡରୁ ଯା ରଙ୍ଗ ଡବା ଧନା ଯିବା Hey bro, ନେଇଯିବ କି ମୁହଁ ଲାଗିଛି ମୋର ପିଇଦେବା ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଣି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ହାତରୁ ଛାଡ଼ିନି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଝରଣା ଅଛି ଆମ ଗାଁର ଫେମସ୍ ଝରଣା ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ଆମର ବାଟ ଗାଁକୁ ନୁହଁ ଝରଣାକୁ ଚାଲ ଯାଉ ଯିବା ଦେଖିବା ଝରଣାରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପାଣି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଏ ଆଗରେ ଆମ ଝରଣାଟା ଆଉ କମ୍ ବାଟ ରହିଲା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଝରଣାରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ
ବର୍ଷା ବେଳେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ପାଣି ପଳେଇ ଆସେ, ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ରୁହେ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା, ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ପୁରା ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର। ଏବେ ପାଣି ଅଲଗା ଆଡ଼େ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପୁରା ଆଡ଼ୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଲକୁ ପାଣି ଯାଉଛି। ଖରାଦିନେ ୟାର ପାଣି ପ୍ରବାହଟା ବଢ଼ିବ, ଅଧିକା ପୁରା ପାଣି ଆସିବ ଖରାଦିନେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଧାନ ଯୋଗୁଁ ସେପଟେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି।